OK, comme vous avez pu remarquer, j'ai pris 1 mois et demi off de YouTube et Facebook. As you probably noticed, I took a month and a half off of YouTube and Facebook. I wanted to do something, some stuff. Je voulais faire de la prospection. Ça fait des années que j'en parle, puis là, je me suis décidé de le faire. It's been a long time that I wanted to do prospecting, so I took the time and I did it. So I found some gold. J'ai trouvé de l'or. I know where there is some, but it's very small and it takes lots of time. Là, je vais vous montrer. Là, on pique les dernières pommes. We're picking the last of the apple. Those are the pink lady. C'est des pink lady. Bon, regardez, là, je vais vous montrer un vieux nid après. I'll show you a whole nest. I gotta put it in my collection. OK, hein, elles sont belles. Les dernières pommes de saison. Là, il va peut-être neiger. On est le 3, ouais, c'est ça, le 3 novembre. 3rd of November. That's the last apple of the season, pink lady. We're picking them right now. It might snow. We've been having lots of rain, but it might snow tonight. It's gonna get cold. It's cold right now, so I'll just show like how I'm dressed. So I'll put that on the ground. Ça, j'ai l'air. It's getting cold. It's not freezing yet, but soon. Commence à faire frette là. On va vous montrer, il y a de la neige de montagne. There's snow in the mountain. Okay, I'll just show you the old nest. I'll put it in my collection. I'll take some pictures, put it in my collection. Ah, il y a un œuf de coucou dedans. Regardez l'œuf blanc. There's a cuckoo egg in it. There's the blue egg and the white egg is bigger, you can see. Ah, so they didn't hatch. Ils n'ont pas éclos, ça veut dire que la femelle est probablement morte. That's probably because the female got killed or died or something happened. Parce que là, ils n'ont pas éclos. C'est un tout petit nid. Regardez comment c'est tout petit à côté de mes doigts. Là. Hein, c'est tout petit. Je vais prendre des photos de ça. Puis regardez la... Je vais monter plus haut. Là. Snow is here. It might snow tonight. La neige est arrivée. See, all the top is... There's snow on top. Ça va être ramassé les dernières pommes, the last of the apple. Puis there's some on the other side too. OK, bon ben. Ah, fait que je vais prendre des photos du nid, puis c'est ça qui est ça. Take some picture of that nest. Ah, that's funny, eh? The blue eggs and it's very, very little. Ah, OK. C'est mes pink lady. Ah, je vais montrer les petits nids, je l'ai pris. OK, on va vous montrer un petit peu de Pékin. Là.
Hop. Okay, ça c'est un bag. C'est a full bag. Sunburn. Sunburn. Brûlé par le soleil, je voulais dire. Okay, so I do that all day. That's about 70 pounds, 60, 70 pounds. So I do that all day. Fill up the bin and fill. Belle pomme. Pink lady. Very nice apple.